Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam ya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 D Informatika akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diperintahkan untuk ujian tengah semester Operation System. Oke, next. Di sini ada member kami. Yang pertama ada Bintang Danuarta, terus Muhammad Rizky Fadila, ada Nova Rahman, dan Abdullah Muhammad Ahmad. Oke, next. What the topics? The topic is synchronization, deadlock, memory allocation, contiguous allocation, contiguous non-allocation, virtual memory, system input-output, and Linux. And the main topic and the first topic is by Abdullah. Abdullah, you can presentation. So we have right now the synchronization. So what is the definition of it? It's a process, is that the way by which processes that share the same memory space are managed in an operation system. It helps maintain the consistency of a data by using variable or hardware. So the only one process can make change in the shared memory at the same time. There are various solutions for the same, such as Symfore, Mojix, Lux, and synchronization, hardware, and etc. So what is the live example of it? So as you see in this picture, consider a bank with customer account balances stored in a shared database. Initially, your account held X dollars. When you withdraw funds and someone checks your balance directly, inconsistency may arise due to current process, ensuring sequential processing can maintain data consistency. In the above image, as you can see, if process 1 and process 2 happen at the same time, user 2 will get the wrong account balance as Y because of process 1 being transacted when the balance is X. So next, please. So how process synchronization in operation system works. So let's take a look in why exactly we need process synchronization. For example, if a process 1 is trying to read the data based in a memory location while another process 2 is trying to change the data present in the same location, there is a high chance that the data read by the process 1 will be incorrect. So what are the elements and sections of a program? So we have so many, but I just mentioned three. The first one is that the entry section. The entry section decides the entry of a process. The second one is that critical section. The critical section allows and makes sure that only one process is modifying the shared data. And the third one is that exit section. The entry of other processes in the shared data after this execution of one process and handled by the exit section as you see in the image. So next, please. So we got into the race condition of the synchronization. So when more than one process is either running in the same code or modifying the same memory or any shared data, there is risk that result or value the shared data may be incorrect because all processes try to accuse and modify these shared resources. Thus, the process race to say that my result is correct. This condition is called the race condition, since many processes use the same data, the same result of the process may depends on the order of their execution, who do it first. So as you see in this picture, and what is the explanation of it, that how to avoid the race condition, there is a simple solution for it, is that by treating the critical section as a section that can be accessed by only a single process at a time. This kind of section is called an atomic section. So next, please. Well, so what are the requirement of synchronization?
The following three requirements must be related by a solution in the critical section problem. So that the first one is that mutual exclusion. If a person is running in the critical section, no other process should be allowed to run in that section at the same time. The second one is that progress. If no process is still in the critical section and other processes are waiting outside the critical section to execute. And the third one is starvation. Starvation means a process that keeps waiting forever to access the critical section but never gets a chance. So next, please. So what are the system input and output in the operation system? Next, please. Well, what is I/O, or which is called input and output in the operation system? I/O, or input output, is an information processing system designed to send and receive data from computer hardware component, device, or network. Data can be sent between devices over a network without input or output tools. Computer wouldn't be able to communicate to other systems or devices. So what are some devices associated with input and output? So some of input device, I just mentioned one example, only allow for input of data to another device. An example of it that the mouse. But what is output device? Like it only receives the output of the data from another device. An example of it is that output device of monitor. So next, please. So the device drivers and controlling method. Device drivers, an operating system manager or input and output operations through device drivers, which are software components that facilitate communication between the operation system and hardware devices. Device drivers abstract hardware complexities, allowing applications to interact with devices using standard interface, providing the operating system. So there are three kinds of it, which are the input-output control method and programmed input-output, which is called BIO, and direct memory access, which is abbreviated in DMA. So the control method is that there is an operating system employ various control method to manage input and output operations efficiency, which is included the direct transfer of data between CPU and input-output device without interrupt support. And the third one, which is DMA, which is variable device access system memory directly without CPU intervention, speeding up data transfer. So next, please. Okay. Next is me. What is the deadlock? Next. The deadlock is a condition where two or more processes wait, yang artinya itu adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, biasanya hal ini akan terjadi setiap proses memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh proses lain gitu. Dan tidak ada proses yang bersedia melepaskan sumber daya tersebut. Contoh, for the example, ada dua program yang ingin mengakses file yang sama pada saat waktu yang sama atau at the same time, atau dua komputer atau dua jaringan komputer yang ingin saling mengirim data nih pada saat yang sama. Next. Oke. Next is deadlock stage. Gimana sih tahapan-tahapan deadlock itu? Pertama itu adalah mutual exclusion, di mana setiap proses ini memiliki akses eksklusif ke sumber daya yang dibutuhkan. Nah, terus ada hold and wait. Ini merupakan sebuah proses yang sedang menunggu sumber daya yang tidak akan melepaskan sumber daya lain yang dimilikinya. Gitu. Terus ada no preemption. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah sumber daya yang tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang memilikinya. Gitu. Terus yang terakhir ada circular wave. Circular wave ini apa? Itu adalah terdapat rantai proses yang saling menunggu satu sama lain. Itu merupakan tahapan-tahapan yang bisa digambarkan. Next.
Cara kerjanya gimana sih? How the log is work? Suppose there are two process A and B. A requires resource R1 and R2, while B requires resource R2 and R1. Nah, jadi misal ada dua proses A dan B membutuhkan sumber daya R1, R2, sedangkan B membutuhkan sumber daya R2, R1. Ya, berarti ya satu A mendapatkan R1, B mendapatkan R2, A menunggu R2, B menunggu R1. Jadi pada situasi ini ya, A dan B ini saling menunggu satu sama lain. Gitu. Jadi terjadilah deadlock gitu. Next. What is the solution when deadlock occurs? Apa solusi yang kita bisa lakukan ketika deadlock ini terjadi gitu? Eh, Pertama ada pencegahan atau prevention ya. Pencegahan bisa kita lakuin di sini ada mutual exclusion, misal kita menggunakan mekanisme penguncian untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Terus ada penghindaran atau avoidance. Nah, di sini kita bisa menggunakan order of resource allocation, di mana alokasi sumber daya dalam urutan tertentu untuk menghindari deadlock. Nah, yang terakhir adalah deteksi dan pemulihan. Contohnya apa? Deadlock detection algorithm, di mana kita menggunakan algoritma untuk mendeteksi deadlock gitu, supaya nanti tidak akan terjadi deadlock. Oke, next. What is memory allocation? Mungkin teman-teman udah sering dengar ya, alokasi memori itu seperti apa. Next. Jadi alokasi memori itu adalah sebuah proses penempatan data dan instruksi program di memori utama komputer. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori ke proses yang sedang berjalan dan membebaskan ketika proses tersebut telah selesai. Dan sebenarnya alokasi memori ini ada beberapa metode, di mana yang antara partisi tetap, partisi dinamis, dan pegging. Nah, mungkin teman-teman sedikit kenalan aja ya. Partisi tetap itu berarti memorinya dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran yang sama, di mana partisi hanya dapat digunakan oleh suatu proses. Nah, sedangkan dinamis itu memorinya dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran yang berbeda. Nah, di mana partisi baru dapat dibuat dan dihapus sesuai kebutuhan. Untuk pegging ya memori dibagi menjadi halaman-halaman kecil gitu, yang dapat disimpan di memori sekunder atau disk. Next. Oke, di sini ada stage-nya atau tahapan-tahapan dari memory allocation. Yang pertama, itu ada permintaan memori atau memory request, di mana ketika proses dimulai, ia akan meminta memori dari sistem operasi. Nah, setelah itu akan melakukan memory search atau pencarian memori, di mana mencari area memori yang cukup besar untuk menampung proses tersebut. Nah, lanjut ada alokasi memori, yaitu mengalokasikan area memori yang ditemukan ke proses tersebut. Yang terakhir adalah memory freeing atau pembebasan memori, di mana ketika proses tersebut selesai, sistem operasi akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk proses tersebut. Next. Oke, di sini ada how memory allocation works. Cara kerjanya gimana sih? Oke, mungkin ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengalokasikan memori. Contohnya ada first fit, di mana sistem operasi ini akan mencari area memori yang kosong pertama yang cukup besar untuk menampung sebuah proses gitu. Terus ada best fit, di mana di sini dia akan mencari area memori kosong yang paling dekat dengan ukuran dari proses tersebut. Dan yang terakhir adalah worst fit, yaitu sistem operasi yang mencari area kosong terbesar. Terus biasanya masalahnya apa aja sih dalam memory allocation problem? Oke, permasalahannya itu pertama ada fragmentasi, di mana ketika terdapat banyak memori kosong kecil yang tidak dapat digunakan untuk proses gitu. Terus ada tracing juga. Hal ini terjadi ketika sistem operasi terlalu sering memindahkan halaman dari memori utama ke memori sekunder atau sebaliknya. Nah, solusinya gimana tuh? Solusinya adalah kita menggunakan algoritma alokasi memori yang dapat meminimalkan fragmentasi dan tracing tersebut. Terus juga kita bisa menggunakan virtual memory teknik, di mana kita menggunakan teknik memori virtual untuk memungkinkan proses mengakses lebih banyak memori daripada tersedia fisik. Next. Oke, dua operating system mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Oke,
we will talk about Linux operating system, but before that, we need to know what is operating system. Operating system is the software component of a computer system that is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resource of the computer. Artinya, eh, sistem operasi ini itu adalah software yang mana bertanggung jawab dan memanajemen sebuah koordinasi aktivitas yang ada di dalam komputer itu sendiri. The OS acts as a host for expressing program. Jadi, OS ini itu ibaratnya sebuah host dari semua program-program atau aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Common contemporary OS include Microsoft Windows, Mac OS, and Linux. Microsoft Windows has a significant military market share in the world. Uh, jadi Windows adalah salah satu apa sih namanya OS yang paling banyak dipakai di dunia ini dari Big Three yang yaitu ada Mac OS, ada Linux, dan ada Windows. Oke, boleh di next. What the function and how it works. Apa fungsi dan bagaimana cara kerjanya? The computer operating system has a four steps. Pertama ada proses manajemen proses, user instruction dependency, instruction management, dan hardware response. Next. Okay, we will talk about Linux. Linux, also known as GNU Linux, is one of the most prominent examples of free software and open source development, which means that typically all underlying source code can be freely modified, used, and redistributed by anyone. Jadi Linux adalah salah satu software yang merupakan OS paling banyak dipakai komunitasnya itu dari komunitas di dunia yang mana Linux ini adalah gratis ya, free dan open source, berbeda dengan Windows yang closed source. Linux is predominantly known for its use in server. Jadi Linux ini banyak dipakai untuk server, juga banyak dipakai untuk superkomputer, sistem video game, lalu embedded device, such as mobile phone and routers. Mobile phone and routers, mobile phone. Jadi Linux juga itu kalau seperti kita tahu ada Android, Android itu juga berbasis Linux. Oke, boleh di next. The fact about the Penguin. The primary difference between Linux and many other OS is that the Linux kernel and other components are free and free source code or open source. Although developed in collaboration and often produce independent of each other. A Linux distribution, commonly called a distro, is a project that manages a remote collection of Linux-based software and has the installation of Linux OS. Jadi Linux ini banyak jenis-jenisnya atau banyak distro-distronya. Distro yang biasa kita kenal itu seperti ada Ubuntu, ada Debian, ada KCFE. Jadi Linux can be controlled by one or more of a text-based command line (CLI) or GUI or through controls on the device itself, like on embedded machines. Desktop machine have three popular user interface UI: CDE, GNOME, and XFCE. Jadi Linux ini bisa dipakai CLI dan GUI ya. CLI yang cuma berbasis teks doang dan GUI ini bisa dipakai secara Linux pada umumnya gitu. Kayak ada tampilannya dan bisa kita pakai untuk hal-hal lain selain text based. Okay, next. The stacks and how it works. Bagaimana tahapan-tahapannya dan bagaimana cara kerjanya. Linux is a monolithic kernel with handle process control, networking, and peripheral and file system access. The drivers are integrated directly with the kernel. Much of Linux higher level actually is provided by separate projects with interface with the kernel. Jadi Linux ini pakai kernel monolitik dari Unix dan driver di Linux ini tuh terintegrasi langsung dengan kernelnya. Linux system usually provide some sort of throttle. Jadi Linux ini itu berjalan di atas CLI walaupun kita pakai GUI. The CLI is particularly suited for automation of repetitive or delayed test. Jadi CLI ini banyak dipakai untuk otomasi seperti hal-hal tas-tas yang ingin kita lakukan di server bisa diotomatisasi dengan CLI itu. A graphical terminal is often
to use to access the CLI from a Linux desktop. Jadi CLI tetap bisa kita akses layaknya CMD, tapi kalau di Linux ini namanya terminal. Oke, boleh di next. Virtual memory in operating system. Virtual memory is a storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed thought it were part of the main memory. The size of virtual storage is limited by the addressing scheme of the computer system and the amount of secondary memory available, not by the actual number of the main storage location. Jadi virtual memory itu apa namanya, dia adalah memori virtual yang berpisah dari memori utama yang bentuk fisik. Oke, next. Oke, tahapan-tahapannya. Virtual memory mengimplementasikan keduanya, hardware dan software, dan digunakan untuk berbagai virtual addresses. Oke. All memory reference within a process are logical address that immediately translate into physical address run in time. Gini, bentar. Gua pin deh. Ulang lagi nih. Berapa menit lagi? Oke. A process may be broken into a number of pieces, and this piece need to be consistently located in the main memory during execution. The combination of dynamic runtime address translation and the use of a patch of the segment table permit this. Next. Bagaimana cara kerjanya, how it works? The process of loading the patch into memory domain is known as the main paging. The process includes the following steps are as follows. If the CPU tries to refer a patch that is currently not available in the main memory, it generates interrupt. And if the OS puts the interrupt process in a blocking state, for the execution to process, the OS must bring the required patch into the memory. The OS will search for the required patch in the logical address space, and the required patch will be brought from logical address to physical address space. The patch replacement algorithm are used for decision making and replacing the patch in physical address space, and the signal will be sent to the CPU to continue the program execution. Next. Next, lanjut ke Noval. Oke, ini kita masuk ke bagian dari contiguous and non-contiguous memory allocation. Nah, di sini saya akan melakukannya secara simpel saja dan karena lebih mudah ini. Pertama ada contiguous memory. Jadi, di sini ada memory address to process from small to large. Jadi memori itu berdasarkan kecil hingga yang besar. Jadi ini bisa dianalogikan atau dibayang. Setiap ditempatkan berdekatan tanpa sebuah celah atau gap. It's suitable for large program that require fast and sequential data assets. Jadi ini cocok untuk program yang besar dan memberikan proses yang cepat dan cepat. Jadi keuntungannya ini tuh simple dan cepat, lalu mensupport proteksi yang kekurangannya yaitu fragmentation. Jadi ada celah atau small gaps memori yang tidak terpakai antara memory block. Ini memerlukan
partisi memori yang besar untuk program yang bersangkutan. Lalu di sini ada contiguous memory allocation. Jadi program dibagi menjadi blok atau persegi. Ini seperti menyimpan buku dalam buku tapi terpecah. Jadi memory block do not have to be placed closely together. Jadi kita bisa menyimpan memorinya di mana saja. Jadi ini baik untuk program kecil yang tidak memerlukan proses yang cepat dan sequensial. Keuntungannya mereduksi lebih efisien penggunaan memori. Dan kekurangannya ini kompleks karena lambat dan memerlukan algoritma spesial untuk memanage memorinya. Di sini ada gambaran terkait contiguous dengan contiguous menggunakan gambaran bookshop bukunya yang contiguous. Kita bisa lihat tentunya isi dengan buku yang sejumlah buku yang meskipun kita akan ada sejumlah gap kecil yang tidak terisi pada buku-bukunya. Lalu ada gambaran yang contiguousnya. Kita bisa menyimpan di tempat yang kita perlukan. Di sini ada analoginya. Jadi kesimpulannya contiguous and contiguous memory allocation memory ini memiliki keunggulan pilihan yang tepat untuk metode ini adalah berdasarkan kebutuhan kita dan operating system kita. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih Noval, terima kasih Kia, terima kasih Abdo. So we'll be presenting, I will be close.